بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنحاولوا نجاوبوا على النهاية اللي بقات لنا في الفيديو السابق، اللي هي الليميت عن صفر ديال طونجونت اكس موان سينوس اكس على سينوس اكس فوا كوس دوز اكس موان كوس اكس على بركة الله. دونك الليميت لاحظوا إلا عوضنا غنلقاو طونجونت دو زيرو اللي هي طونجونت دو زيرو هي زيرو موان زيرو على sinus de 0 il y a 0, cosinus de 0 il y a 1, moins 1, donc غنلقاو 0 sur 0 اللي هو شكل غير محدد. donc خصنا نقلبو على une autre méthode. donc on va simplifier. نكتبو limite, la limite quand x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur sinus x facteur cos 2x moins cos x. Donc est égal la limite en 0 tangente on a sinus x à la cos x moins sinus x sur sinus x facteur cos 2x moins cos x. donc غنوحدو المقام نحصلو على limite en 0 de sinus x moins sinus x cos x sur sinus x cos x اللي هبطنا من هنا facteur cos 2x moins cos x. donc égal limite en 0 la mélope sinus de x facteur 1 moins cos x sur sinus x cos x cos 2x moins cos x. donc on peut simplifier par sinus x مع sinus x. donc غنلقى égal limite de 1 moins cos x à la cos x cos 2x moins cos x en 0. أنا كنعرفو بأن cos 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. donc هاد لا ليميت تولي على الشكل التالي est égal à la limite ديال 1 moins cos x sur cos x facteur 2 cos carré de x moins cos x moins 1. donc en 0 ممكن نحطو u est égal à cos x. donc quand x tend vers 0 u tend vers cos de 0. cos de 0 est égal à 1. donc u tend vers 1. donc هاد la limite ممكن تولي على الشكل التالي la limite en 1 de 1 moins u sur u facteur de u au carré moins u moins 1
دونك ممكن نعوضو u ب 1. دونك on va avoir est égal, donc 1 moins 1 c'est 0 sur, donc 1 facteur 2 moins 1 moins 1. Donc est égal 0 sur 0 اللي هو شكل غير محدد. donc il faut simplifier de la limite. donc est égal, نرجعو la limite ديالنا. donc on va poser le début A est égal, donc A est égal, donc limite en 1 de 1 moins U facteur U. بما ان المقام كاين عادل في 1 دونك هو جذر، دونك ممكن نعملو ب U moins 1 فاكتور. هنا ممكن نستعملو القسمة الأقليدية باش نلقاو لي غاسين. دونك غنلقاو لاحظو هنا عندي 2 دونك غنلقاو هنا 2 U عندي moins 1 في la fin, donc moins 1 donc غتكون plus 1. donc ممكن نشر باش نتأكد غتعطيني 2 U au carré plus U moins 2 U يعني moins U moins 1. donc c'est bien, qu'on est égal à la limite en 1 de 1 moins U facteur moins U 1 moins U نضربو هنا في ناقص facteur de U plus 1. donc ممكن نسامبليفيو 1 moins U ونعوضو تبقى عندي 1 sur moins 1 facteur de plus 1 est égal moins 1 sur 3. donc la limite A est égal moins 1 sur 3. كان معكم الأستاذ خالد الناجي في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا على الفيسبوك مدرسة الرياضيات، تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم على قناة باك بريبا فاصيل، ولا فيديو لاحق إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.